Yan, so ngayon po, tayo po ay papunta na sa resort, sa Lalaviva. Labiba? Sa Labiba, nakita ko sa Google. Buksan mo na. Ayan, punta. Yung ilaw sabi mo Punta na. sa kanya. Ay, di mo. Hi guys, nandito na po kami sa Labiba Beach Resort. Kasama natin si Danny. Hello Danny! Si hi Danny! Hi guys! So ayan na po guys, na ito na po yung mga parang salad. Ayan, may chicken. Ayan na. Pati ice cream. Ayan na guys. Pag ito sasama, pag sinabi sisingin sila. Ayan na. Naka-prepare na eh. Pati chicken. Ayan. Kita niyo po. Tapos nandun na yung ito po. Ayan. Ito po guys. Malamig po siya. Okay. Pwede ako magpainit. Ito po yung swimming pool. Mamaya po kami magsiswimming. Kasi mainit. Ito yung cake ni Riri. Birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Daming pre-wedding. Daming Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Riri. Happy, hooray! Ito muna. Oh, relax ako. Dito guys, dito kung relax din ako dito. May launcher din dito. Relax din ako dito. Hello. Ito po guys, iba pala yung kulay. May green, cyan, blue. Balkon pala, nagulat ako. Ito po yung may jacuzzi pala. May iba rin. Magkatulad sila. Ito pala yung picture sa loob. Ayan. Diretso pala yan guys. Ayan Ayan, carpet. Madulas ito maganda. Ano pala? Ano po kaya pullovers? Ito makaka-relax. Nakaka-relax guys. Ito po guys. Ayan. Sarap. Ayan. Ang gandang gabi po guys. Yeah. Tama na yun. Nainis siya sa sarili niya. Sumabit ang paa rito ay. Hindi. Strong. Now, bubuksan na ni Riri ang Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Saan mo binili yung pajama? Sa Shopee? Hindi po yan. Yan po yung Dani pa. Ay, Dani pa. Maligayang bati sa iyong ano yan? kaarawan. Maligayang ay, tanong pa. Huwag daw po kayo gumano. Ha? Huwag daw po kayo gumano. Siya lang na. Wow! Bati. Ganda naman.
Maligay. Wow! Maligay. Maligay. Ang bati. Dami. Ganda. Wow. Pretty woman. Pretty girl. Yeah, pretty girl. Palakpakan sa pretty girl. Dali. Pretty girl. Yeah, pretty girl. Dali. Palakpak, pretty girl. Dali. Wow. Tingin na sa mirror. Pilay na, pilay. Ayaw kuminti. Can I see? Ay, wow! Look at the mirror. Ayaw na. Wow! Gusto siya lang. Dali na, ito na safe. Eh, buksin na ito. Wow! Pretty! Wow. Wow! Sukat, Lagi. Ay, who is this? Mini. Wow. Pantalon ba? Wow! Ay, pretty! Oh! Ang ganda! Ay, ito, hindi titingnan. Ano sasabihin mo, Riri? Riri, Thank you. Mama! Mama, Papa! Thank you. Papa. Dali. Thank you! What's that? Wow! Unicorn! Wow, what's this? Wow. Sukat! Dali! Wow. Hindi isusuot. Wow. Wow! Dali! Mirror! Look the mirror, dali! Oh, yung Oh, ganda. Yung kasyang-kasya na talaga sa kanya. Ang laki niya. Wow! Ay, tingnan. Wow! Yay! Wow! Ay, identity. Akala ko isusuot. Ay, pretty! Sa mga bata eh. Ay,